अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे जर्मन सेंटेंस कैसे बनता है। जर्मन में आर्टिकल कब इस्तेमाल होता है और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं और कब ये बदलते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब और नाउन्स क्या होते हैं। हुस्ना कॉम्ट आउस पाकिस्तान। यहाँ देखें आप कोई आर्टिकल नहीं लगा, इसलिए कि पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, यानी किसी ख़ास जगह का नाम है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कराची से, वहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता। हुस्ना यहाँ फ़ाल है, यानी जो काम कर रही है। जर्मन में फ़ाल की हालत को नोमिनेटिव कहते हैं। कोम्त मतलब आई है, ये वर्ब है। आउस का मतलब है से, ये एक प्रपोजिशन का लफ्ज़ है। याद रखें, मुल्कों शहरों के नाम के साथ आमतौर पर आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता। पाकिस्तान, जर्मनी, कराची ये सब बग़ैर आर्टिकल के हैं। अगर आप ऐसा बोलें कि खामिलिया कोम्त आउस डेम पाकिस्तान, तो ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होना। हुस्ना त्रिंक्ट डेन टे। टे यानी चाय मुज़क्कर है। इसका बेसिक आर्टिकल है डेयर, लेकिन यहाँ चाय मफ़ूल बन गई है, यानी पीने का काम इस पर हो रहा है, तो डेयर बदलकर डेन हो गया है और ये अकुज़ाटिव है। हुस्ना क्या है? नोमिनेटिव। नोमिनेटिव को हम उर्दू में फ़ाल कहते हैं और त्रिंक्ट वर्ब है। डेन टे मफ़ूल है, यानी अकुज़ाटिव। मुज़क्कर नाउन्स में डेयर डेन बन जाता है जब वो मफ़ूल यानी अकुज़ाटिव बने। जब भी कोई चीज़ खाएं, पिएं, देखें या ख़रीदें, वो मफ़ूल बनती है और मुज़क्कर आर्टिकल डेयर से डेन बन जाता है। अगर हम इस तरह से कहें कि सिया त्रिंक्ट डेयर थी, ये गलत है, क्योंकि मफ़ूल में डेयर नहीं डेन लगता है, यानी अकुज़ाटिव में डेन लगता है। आर्यान काउफ्ट दी मांगो। मांगो यानी आम मोनस है जर्मन में, इसलिए इसका आर्टिकल दी है। और अच्छी बात यह है कि मोनस में नाउन्स में अकुज़ाटिव में भी दी ही रहता है। अच्छी बात यह है कि मोनस नाउन्स में अकुज़ाटिव भी दी ही रहता है, ये नहीं चेंज होते। सिर्फ याद रखें, मुज़क्कर में डेयर से डेन बनता है। आर्यान क्या है? नोमिनेटिव। नोमिनेटिव क्या है? फ़ाल हमारी उर्दू में। और काउफ्ट का मतलब है ख़रीदना। दी मांगो अकुज़ाटिव। मोनस नाउन्स का आर्टिकल अकुज़ाटिव में नहीं बदलता। मोनस क्या है? दी और जमा दोनों नोमिनेटिव और अकुज़ाटिव में एक जैसे ही रहते हैं, सिर्फ मुज़क्कर डेयर डेन बनता है। मैं ये बार बार बता रही हूँ। आर्यान काउफ्ट डेन मांगो। देखा, ये गलत है, क्योंकि मांगो मोनस है, मुज़क्कर नहीं है। अम, चौधरी हथ 10 बुक। ठीक है, हथ के पास 10, ये गैर जानिबदार है ना, और बुक किताब, यानी चौधरी के पास किताब है, तो किताब क्या है? गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल, और इसका आर्टिकल 10 है। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि 10 भी अकुज़ाटिव में नहीं चेंज होता, बल्कि दी की तरह। और इसकी भी अच्छी बात ये है कि 10 भी अकुज़ाटिव में नहीं चेंज होता, बल्कि बिल्कुल दी की तरह। हथ मतलब के पास है या रखता है। 10 बुख मफ़ूल है ना, क्योंकि न्यूट्रल है 10, और मोनस दी दोनों अकुज़ाटिव में नहीं बदलते, जैसे मैंने पहले भी बताया। सिर्फ 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं: अकुज़ाटिव और न्यूट्रल, यानी गैर जानिबदार, गेनेटिव। 10 नोमिनेटिव में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, जैसे कि zum Beispiel चौधरी हाथ डेम बुख, यहाँ गलत है, क्योंकि डेम सिर्फ डाटिव में इस्तेमाल होता है, यहाँ नहीं। चांद इस्त einen Apfel।
ابفل سیبنا مذکر ہے، اس کا انڈیفینیٹ آرٹیکل یعنی غیر معین ہے آئن، لیکن جب یہ مفعول بنا یعنی کھایا جا رہا ہے تو آئن بدل کر آئنن ہو گیا، بالکل ویسے جیسے ڈیئر ڈین بنتا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا۔ اس کا مطلب کھاتا ہے، ایسن ورب کی یہ چینج ہوئی فارم ہے۔ آئنن ابفل مذکر انڈیفینیٹ مفعول میں آئن پلس اے این آئنن یہ اکوزیٹو ہونے کی نشانی ہے مذکر میں۔ مذکر انڈیفینیٹ آرٹیکل نومیناتیو میں آئن اکوزیٹو میں اور آئنن یہ بالکل ڈیئر اور ڈین جیسا پیٹرن ہے، صرف این آ جاتا ہے اینڈ پہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں جو جرمن زبان سیکھ رہے ہیں۔ آیت ہتھ آئینے کت سے یعنی بلی مونس ہے، اس کا انڈیفینیٹ آرٹیکل آئینے ہے۔ مونس انڈیفینیٹ آرٹیکل اکوزیٹو میں بھی آئینے ہی رہتا ہے، بالکل نہیں بدلتا۔ ہتھ مطلب رکھنا یا کے پاس ہونا ہے، آئینے کت سے مونس انڈیفینیٹ مفعول، ٹھیک ہے، اور مونس میں انڈیفینیٹ آرٹیکل آئینے اکوزیٹو میں نہیں بدلتا۔ مونس کا انڈیفینیٹ نومیناتیو آئینے اکوزیٹو آئینے بالکل ایک جیسا، صرف مذکر میں آئن سے آئنن بنتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ سیاحت آئنن کت سے، تو غلط ہے، کیسے کہ کت سے مونس ہے، آئینے لگے گا، آئنن نہیں استعمال ہوگا۔ پریم فیرت 10 آؤٹو، آؤٹو یعنی گاڑی نیوٹرال ہے، اس کا آرٹیکل 10 ہے، اکوزیٹو میں بھی 10 ہی رہتا ہے، یعنی نیوٹرال ناؤنس کا آرٹیکل کبھی نہیں بدلتا نومیناتیو سے اکوزیٹو میں جاتے وقت۔ فیرت فارن ورب کی فارم ہے، یعنی تبدیلی ہے، مطلب چلانا یا جانا۔ 10 آؤٹو اکوزیٹو مگر 10 بدلا نہیں۔ جب بھی گاڑی کا ذکر آئے گا یعنی آؤٹو تو یاد رکھیں کہ نیوٹرال ہے 10 آؤٹو، اور شہر مونس ہے، بیسک آرٹیکل دی ہے، لیکن یہاں ان کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈاٹیو کیس آیا ہے۔ وونت ان پلس ڈاٹیو جگہ بتاتا ہے، مونس ڈاٹیو دی ڈیئر میں چینج ہو جاتا ہے، اور یہ تیسری حالت ہے ڈاٹیو جو جگہ یا فائدے کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھیں ان جب جگہ بتائیں تو ڈاٹیو لگتا ہے۔ مونس کلیو وونت ان ڈیر شٹاڈ، اب شٹاڈ دیکھیں کہ مونس ہے، ٹھیک ہے، شہر، بیسک آرٹیکل دی ہے، لیکن یہاں ان کے بعد ڈاٹیو کیس آیا ہے جگہ بتانے، یہ ہوتا ہے مونس، ڈاٹیو میں دی ڈیر ہو جاتا ہے، جی ہاں، مذکر کا ڈیر اور مونس ڈاٹیو کا ڈیر ایک جیسا لگتے ہیں مگر مختلف وجہ سے۔ چاند گیبت ڈیم من 10 گیلت، ڈیم آیا کیونکہ من مذکر ڈاٹیو ہے، یعنی جس کو پیسے مل رہے ہیں، گیلت نیوٹرال ہے اور مفعول بھی، مگر 10 اکوزیٹو کا نیوٹرال میں نہیں بدلتا۔ اس جملے میں 2 حالتیں ایک ساتھ ہیں، یعنی اکوزیٹو 10 گیلت اور ڈاٹیو ڈیم من۔